হ্যালো এভরিওয়ান, তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও বেশ ভালো আছি। শনি সিংনাপুর থেকে ফিরে আমরা এখন এসেছি সাই বাবার প্রসাদালয়ে। দুপুরবেলা আমরা যেহেতু কোনো ভারী খাবার খাইনি, তাই আমাদের খুবই খিদে পেয়ে গেছিল, যার জন্য আমরা আর রুমে ফিরে যাইনি, একবারে প্রসাদালয়ে চলে এসেছি। ভেতরে ঢোকার আগে একটু হাত মুখটা ভালো করে ধুয়ে নিলাম, কেননা রাস্তাঘাটে আস্তে আস্তে গা হাত পা একেবারে ধুলো ধুলো হয়ে গেছে। আমরা চলে এসেছি ভেতরে, আর প্রচুর ভক্তরা এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথমে আগে কুপনটা কেটে নিতে হবে, তো কুপন কিন্তু একদম বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু এখানে একা আসিনি, আমাদের সঙ্গে যারা শনি সিংহানি গেছিল তারাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে প্রসাদালয়ে এসছে। আর এখানে দেখো বড় বড় করে লেখাই আছে ফ্রি প্রসাদ মিল কুপন, তো এখান থেকে একটা কুপন কেটে নিতে হবে। সেই একটা কি সুন্দর মাতাজির মূর্তি আছে। সত্যি কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যে আর একটা ফ্যামিলি এসছে, তাদের সঙ্গে ওই শনি সিংনাপুর যেতে যেতে কিন্তু আমাদের আলাপ, আর এই ক্ষণিকের আলাপে আমাদের সঙ্গে এত ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে। সেই ছিল ট্যাপ কল, তাই এখান থেকে আমরা হাতটা ধুয়ে নিলাম। এরপর আমরা কিন্তু ভেতরে চলে যাব। এখানে বড় বড় ব্যারিকেড করে দেওয়া আছে, আর এই ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তোমাদের যেতে হবে। আর হলের প্রতিটা জায়গায় বড় বড় করে স্ক্রিন দেওয়া রয়েছে, যেখানে সাই বাবার লাইভ দেখা যাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে এইখানে তোমরা যে বাইরে থেকে কুপনগুলো কেটে এসেছিলে সেইগুলো কিন্তু সব জমা নিয়ে নেবে। ভেতরে ঢুকে আমি তো পুরো অবাক, আমি একসাথে এত লোকের খাবারের আয়োজন কোনো দিনও দেখিনি। এই হলের ভেতরে প্রায় ৩,৫০০ লোক একবারে খেতে পারবে। তাহলে তো বুঝতেই পারছো যে হলটা কতটা বড়। পেছনের দিকে খুব একটা লোকজন নেই, যা আছে সব সামনের দিকে। তাও বসে পড়লাম খেতে, আর বসার সঙ্গে সঙ্গে খাবার দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। এখানে খাবার দেওয়ার জন্য বিশাল বিশাল আকৃতির বড় বড় ড্রাম ইউজ করা হয়। এখানকার সবার প্লেট ঠিক এইরকমই হয়। এখন ভাত দিয়ে গেছে, আস্তে আস্তে সবজি ডাল সবকিছুই দিয়ে যাবে। তাহলে চলো আমরা তাড়াতাড়ি একটু খাওয়া দাওয়া করে নিই, খাওয়া দাওয়ার পরে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা চলে আসলাম সাই তীর্থ থিম পার্কে। আমরা রুমে চলে গেলেও যেতে পারতাম, কিন্তু আমরা যদি একবার ঘরে চলে যাই আমাদের আর আসতে ইচ্ছা করবে না। ওই জন্য ভাবলাম যে এখানে একটা লেজার শো হয়, আর সেই শোটা দেখে একবারে ঘরে ফিরবো। আর আমাদের হাতেও একদিন সময় আছে, তো কালকের দিনটা আমরা শুধু সাই বাবার মন্দিরে যাওয়ার জন্যই রেখে দিয়েছি, তো যার জন্য আজকে আমাদের সাইট সিনগুলো কমপ্লিট করে নিতে হবে। বাইরে থেকে দেখতে এটাকে অনেকটা মন্দিরের মতো ঠিকই, কিন্তু এটা মন্দির নয়, এটি হচ্ছে একটা পার্ক। আর এই পার্কের ভেতর ঢোকার জন্য তোমাদের কিন্তু ৫০০ টাকা করে টিকিট কাটতে হবে। অবশ্য অনেক কিছু দেখার আছে, সাই বাবার জীবন কাহিনী, আরও অনেক রকমের লেজার শো দেখানো হয়। থিম পার্কের টিকিট কিন্তু অনলাইনেও কাটা যায়, তো তোমরা যদি চাও তাহলে আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি লিঙ্ক, সেখান থেকেও কেটে নিতে পারো। ভেতরে যে লেজার শো দেখানো হয় তার জন্য টাকা চার্জ করলেও বাইরে যে লেজার শোটা দেখানো হয় তার জন্য কিন্তু কোনো রকম টাকা চার্জ করে না, এটা একদমই বিনামূল্যে দেখানো হয়। আমাদের মতো আরও অনেকে এসে এই থিম পার্কে বসে রয়েছে লেজার শো দেখার জন্য। এদিকে শো শুরু হতে প্রায় এখনো অনেকটাই দেরি আছে, কেননা সন্ধ্যা না হলে লেজারের কিছু বোঝা যাবে না, তাই একটু দেরি দেরি করে এই শোটা শুরু হয়। এখানে এসে জানতে পারলাম যে এখানে শুধু লেজার শোই নয়, এখানে ম্যাজিক শো দেখানো হবে। তো প্রথমে এখন ম্যাজিক শো শুরু হবে। সামনের কারুকার্যটা দেখতে এতটাই সুন্দর যেন চোখ ফেরানো যাচ্ছে না, আর এই চাকাটা তো আমার কোণারক মন্দিরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে একটু ছবি তুলছে, আমিই বা বাদ যাই কেন, আমিও দাঁড়িয়ে একটু ছবি তুলে নিলাম। এদিকে দেখো অলরেডি ম্যাজিক শো শুরুও করে দিয়েছে, তো চলো আমরা বসে পড়ি আর ম্যাজিক শো এনজয় করি। मैडम लोग कागज जला दिया साहब, निगाह तेज करो साहब, वो उसको भी जला देंगे। आज तेरा मर जाए, निगाह तेज करो सब साहब लोग, मैडम लोग कैसा चल रहा है? अरे ये ले जाओ, कौवा ले जाओ, कबूतर लेके आओ, बन के जल्दी लेके आओ, बनके तैयार। मैडम लोगों की इसको रख देता हूँ तरफ, दूसरा मैजिक होगा सर।
आप निगाह तेज करो। ये मैजिक वाला स्टिक साहब इधर रब करेगा, हाथ खाली सर, हाथ पे रब करेगा। हाथ में क्या सर? खाली है। खाली। मट्टी लेगा, लेके आओ। ढिंचक ढिंचक बन के तैयार हो गया सर। देखो एक बनाया सर, मजा नहीं। मंत्र मारेगा बंगाल वाला, डबल होगा सर। किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा सर। देखो डबल होता है। एक इधर है साहब, थोड़ा सा मट्टी लेगा, मट्टी ऐसा करेगा। बोलो सबको। नहीं कॉइंस को, कॉइंस सिंगल जॉइंट नहीं दे दो भैया। देखो ऐसा टच करेगा, मट्टी टच करके हाथ को झड़का देगा, तोड़ के डबल बना देगा। डबल कॉइन मजा नहीं सर। मंत्र मारेगा ना सर, 4 कॉइन होगा, 4 कॉइन। भैया के हाथ में 4 होगा सर। 2 है ना भैया? 2 है। 4 होगा, 2 है ना? 4 होगा, 4। देखो सर 4 कैसे होता है। ढिंचक ढिंचक आपको फील नहीं होगा भैया। ले लो, मुट्ठी बंद करो, बंद, ओपन नहीं करना। 3 बार बोलो ढिंचक ढिंचक, 4 होगा। कितना बार होगा? इसके ऊपर डालो भैया, इसके ऊपर डालो। नहीं नहीं, कॉइन डालो, ऊपर से डालो, ऊपर से। थैंक यू भैया। नहीं नहीं, कॉइन डालो भैया, कॉइन भैया, कॉइन डालो ना। कॉइन किधर है? अंदर डाला। मजाक नहीं करो भैया, मजाक नहीं करो। जल्दी डालो, पॉकेट में अपना जुगाड़ कर रहा है। इधर आओ, हाथ ऊपर कर। अरे देखो देखो सर, किधर छुपाया पैसा? भैया हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, झड़काओ, ये झड़काओ। अरे भैया, बैठो बैठो बैठो। अभी देखो भैया, एक मैजिक हम बच्चा लोग को दिखाता है। निकालो बेटा, बाहर निकालो। आप निकालो, देखो ऐसे निकालना। देखो निकालो, क्या है दिखाओ सबको। और क्या है देखो, हाथ डाल के देखो। कुछ नहीं है, डालो, वापस डाल दो। वो भैया का चड्डी गायब होके इधर आता है साहब। भैया कौन सा कलर है सबको पता चलेगा। निकालो, बाहर निकालो, दिखाओ सब। अरे बैठो बैठो बैठो। अब एक मैजिक देखो साहब लोग, मैडम लोग, नोट का बैठो बैठो। देखो सर, कटोरा खाली सर, नोट गायब होके कटोरा में आता। किधर आता सर? वो कटोरा में आता नोट। इसको फोल्ड करेगा सर, फोल्ड करेगा। वो करो सर, हाथ हमारा खाली। बैठो बच्चा लोग, देखो साहब, ढिंचक ढिंचक बोल रहा है। ले लो साहब, लंबा हाथ करो सर। नोट फील होता है? नहीं बोलो, फील होता है? सबको बोलो सर, फील हो रहा है, फील हो रहा है सर उनको। सर कितने का नोट चाहिए आप बोलो। 10,000 का लेके आओ माइसमती। हाथ खाली सर, हाथ खाली। 10,000 का आया सर। ओपन करके दिखाओ सर, पूरा ओपन करो सर, पूरा ओपन करो। बैठो बेटा बैठो, ताली नहीं बजा रहे सर। 10,000 का बनाया, देखा साहब कैसा बनाया? न्यू नोट निकाला मोदी सरकार। आइए। ম্যাজিক শোটা দেখতে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছিল, আর দেখতে দেখতে অনেক লোকও জড়ো হয়ে গেছে। ম্যাজিক শোটা প্রায় শেষের পথে, এবার এখন হবে একটা ডান্স প্রোগ্রাম, তো এখন সেটাই দেখবো। ফাইনালি এবার লেজার শোটা শুরু হবে, আর খুবই ভালো টাইমে শুরু করেছে, কেননা অলরেডি বৃষ্টি পড়া চালু হয়ে গেছে।
এটা যদি আরো আগে থেকে শুরু হতো তাহলে হয়তো আমরা লেজার শো দেখতেই পারতাম না। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें एक छोटा सा बिंदु था, हमारी पृथ्वी। कई युगों के बाद पृथ्वी पर मानव वंश का जन्म हुआ। समय का कांटा चलता रहा और मानव जाति का विकास होता रहा। आदि मानव से शुरू हुए इस संक्रमण के हर युग में, हर सदी में मानव भटकता गया और ऐसे भटकते हुए मानव को आयुष्य का सही मार्ग दिखाने के लिए किसी न किसी विभूति ने हमेशा जन्म लिया। हमारे युग में 19वीं सदी में ऐसी ही एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुई। उसका जन्म कब और कहां हुआ ये तो कोई नहीं जानता, पर उसका पता सारी दुनिया जानती है। शिरडी। से पवित्रता प्रदान की। उनके गुजरने के बाद सदियों से पूरी दुनिया में बसे करोड़ों भक्त उनकी भक्ति में लीन होने यहाँ शिरडी चले आते हैं। आपने भी उनके दर्शन जरूर किए होंगे। अब साईं बाबा के दर्शन के उस अनुभव को और ज्यादा करें साईं तीर्थ में। यहाँ साईं की अद्भुत जीवन यात्रा देखिए एक भव्य सिनेमा के पर्दे पर। साईं बाबा की प्रेम और करुणा से भरी हुई कहानियां यहाँ आपके सामने साकार होंगी, भारत के एक विशाल प्रेक्षागृह में। यहीं अंदर आप एक विलक्षण यात्रा का अनुभव कर पाएंगे, भारत की तीर्थ यात्रा। हमारी संस्कृति के अलग अलग पहलुओं में से एक है हमारे भारत के ऐतिहासिक मंदिर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हजारों साल पुराने मंदिर हमारे भक्ति का प्रतीक है। आइए इस तीर्थ यात्रा में कई प्राचीन मंदिरों की प्रत्यक्ष भेंट करें और चारों धाम तथा मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति बालाजी के दर्शन करें। हमारे इतिहास का अभिन्न ওটা ভীষণ ভালো হচ্ছিল, কিন্তু অলরেডি বৃষ্টি পড়াও চালু হয়ে গেছে, তো যার জন্য আর বেশি দেরি করব না, এবার আমরা রুমে ফিরে যাব। আর আজকের মতো ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। তোমাদের এই ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে তবে একটা লাইক করে দিও। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তবে আজকের মতো টাটা।